नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल WNN न्यूज 18 कुदरत का कानून। जब न्यायाधीश नहीं कर पाते न्याय तो द्वारिकाधीश करते हैं न्याय। हिंदुओं पे अत्याचार, बलात्कार, घर जला दिए गए, लूट लिए गए, सबका होगा अब हिसाब। 20 আগস্ট 24-এর যে আপনারা জলবদ্ধতা দেখেছেন, এখন আজকে অর্থাৎ 22শে জুলাই 22শে আগস্ট আজকে যে ভয়াবহ পানি যে সৃষ্টি হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কারণ রাতভর যে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে, সেই বৃষ্টিতে এখানে অনেকেই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, তারা সাহায্য করছে।